ଅନ୍ୟ ଲୋକ କିଛି ଆମେ ଡାକିନୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କିଛି ଆମେ ଡାକିନୁ ଖାଲି ଆମର ଲୋକ ଆମର ଲୋକ ଆନ୍ଧ୍ରା ଇଏ କୋଉଠୁ ଆଇଛନ୍ତି? ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି कौन चल जेटी कौन हला भाई सार माने आई जंदी एटी कौन चली छी कहले आपण के हम गौटी कोड आई जंदी देखि पार जंदी खाली महिला अछन पुरुष भी अछन एकरे पूरा लेखा जाइए लेखा देखु लेखा भी अच्छी लॉर्ड परफेक्ट। जाजपुर जिले में पाद्री माने ख्रीष्ट धर्म प्रचार करने को विभिन्न अंचल परिभ्रमण करुछंती। मौका देखि अनग्रसर लोक नाना प्रकार प्रलोभन देखाई ख्रीष्ट धर्म में दीक्षित कर देखा मिलुछि। ଏହି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣକୁ ଆଜି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବିରୋଧ କରି ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମୁଣ୍ଡମାଳ ଡାହିସାହିରେ 70 ଜଣଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ମୁଣ୍ଡମାଳ ଗ୍ରାମ ଡାହିସାହି ବସ୍ତି ଭିତରେ 30 ରୁ 40 ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀ ଆସି 70 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରାଉଥିଲେ। सेठारे ठीक समय बजरंग दलर कर्मी माने पहुंची संगे संगे जाजपुर रोड थाना अधिकारी को जणाइथिले। खबर पाई पुलिस प्रशासन से स्थान में पहुंची ख्रीष्ट धर्म ग्रहण न करने बुझासुझा करी धर्मांतीकरण बंद कराइथिले। परे पुलिस पाद्री माननकु से स्थान विदा करने सहित सेठारे धर्मांतीकरण को बंद कराइबा देखा मिलता। जाजपुर जिलार विभिन्न अंचल में पाद्री माने बहु परिवार को विभिन्न प्रलोभन देखाई धर्मांतीकरण कराउछंती। ଏହି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରା ନ ଯାଏ ତେବେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରୟାଗ ଖବର।